जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आज राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज श्रावण मास 30 दिन अगस्त 14 तारीख बुधवार। आज तिथि नक्षत्र है श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मल प्राघत 5टा 43 पर्यंत रोचे। अनुराधा नक्षत्र दिन 8टा 40 पर्यंत रोचे। वृश्चिक चंद्र 60 दंड। आज घात चंद्र कौन राशि ना। आज निषिद्ध खाद्य अलाबु बा लाउ प्रातः 5टा 43 पर कलम्बी बा कलम शाग भोजन निषेध। आज शुभ बेला प्रातरु दिबा 6टा 58 मिनिट मध्य पुणी 9टा 19 पर दिन 11टा 15 मिनिट मध्य। एथिला आज दिन विषय रे आसंतु जानिबा समस्त 12टी राशिर राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय रे। आजिर दिन मिश्र फल मिलिबो। आज आपणको बाणी एवं व्यवहार रे नियंत्रण रखिबा एवं राग द्वेषरु दूर रे रहिबाकू पड़िबो। निजर लुकायित शत्रु मानक ठारू संभाली करी रहिबे। रहस्यमयी कथा गुडी करे आज आपणकर रुचि रहिबो तथा गूढ़ विद्या प्रति आकर्षण अधिक रहिबो। संभवतः आज यात्रा टाली दियंतु। यात्रा रे अणशोषित बाधा आसी पारे। आज कोनोसी मध्य नुआ कार्यर प्रारंभ करंतु नाही। आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हेबार जोग रहिछि। आज आपण शारीरिक रूप से सुस्थ रहिबे। मानसिक प्रसन्नता अनुभव हेबो। परिवारजन तथा निकट लोकमानंक सहित अधिक समय बिताइबे। सामाजिक जीवन रे आपण सफलता एवं यश प्राप्त करि पारिबे। विदेश रे किंबा दूररु समाचार मिलिबार जोग अछि। दाम्पत्य जीवन रे मधुरता आसिबो। वैवाहिक सुख मिलिबो। आकस्मिक धन लाभ हेबार सूचना अछि। एतिला मेष राशि व्यक्ति विषय रे। आसम जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय रे। आज आपणकर दिन बहुत भलरे बीतिबो। घरे शांति एवं आनंदर वातावरण रहिबो। सुखमय प्रसंग बनिबो। खर्च हेबो किंतु ताहा निरर्थक हेबो नाही। आर्थिक लाभर संभावना अछि। स्वास्थ्य भल रहिबो। कार्य रे यश प्राप्ति हेबो। महिला मित्र मानक सहित भेट हेबो। रोकिथिबा काम संपन्न हेबो। क्रोधर मात्रा अधिक रहिबो। व्यर्थ उग्रता टाळिबाकू प्रयास करंतु नचेत कार्य बिगिड़ी पारे। सहकर्मी मानक सहित सहयोग मिलिबो। प्रतिद्वंदी मानक उपरे विजय प्राप्त हेबो। मध्याह्न परे टिके सावधान रहिबाकू पड़िबो। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बिगिड़ी पारे। कोनोसी मध्य नुआ कार्यर प्रारंभ पाई आज दिन उचित नुहे। मानसिक अशांति उद्वेग आपणकर मन रे छाई होई रहिबो। खिन्नता रहिबो। पेटर जंत्रणा विशेष करी मंदाग्नि अजीर्ण परी जंत्रणा गुड़िक आपण चिंतित रहिबे। आकस्मिक धन खर्च हेबो। प्रिय पात्र आपण हृदय को दुख पहुंचाइबा पारंती किंबा कथा न होई पारंती। अधिक कामुकता आपण मानभंगर कारण न बनू यार विशेष ध्यान रखिबे। संभवतः यात्रा टाळिबाकू चेष्टा करंतु। एतिला वृष राशि व्यक्ति विषय रे। आसम जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय रे। आज आपणकर दिन शुभ फलदायी नुहे। घरे वाद विवादर वातावरण रहिबो। परिजन मानक सहित एपरी घटना होई पारे जहाँ आपणक हृदय को असुविधा हेबो। आपण शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुस्थ रहिबे। मन किछि अधिक व्यग्र रहिबो। नकारात्मक विचार आपण को चिंतित करिबो। मातांक स्वास्थ्य बिगिड़ी पारे। सुस्थ मन रे निद्रा आसिबो नाही। आपण किछि अधिक संवेदनशील अनुभव करिबे। पानी तथा महिला मानक ठारू संभाली करि चालंतु। समय अनुसार भोजन व्यवस्था होई पारिबो नाही। चाकरी करुथिबा लोकंकु चाकरी रे चिंता रहिबो। जमी संपत्ति कार्य गुड़िक सावधान रहिबे। आज आपनको कोनोसी मध्य कार्य रे बिना बुझी विचारी भाग नेबाकू मना करा जाउछि। साथी मानक सहित भल भाबरे समय कटिबो। भावनात्मक संबंध रे आपण नरम हेबे।
मित्र एवं स्वजन मानक सहित भेट हेब भाई भौणी मानक ठारू लाभ हेब प्रतिद्वंदी मानक सहित आपण सामना करि पारिबे गूढ़ तथा रहस्यमय आध्यात्मिक कथा गुड़िकरे सिद्धि लाभ हेब। एथिला मिथुन राशि व्यक्ति विषय रे आसन जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय रे। आज आपणकर मन द्वंद्व रहिबो निर्णय न नहीं पारिबारु परिणाम स्वरूप नुआ कार्य गुड़िकर प्रारंभ करिवे आपणक पई हितकर नुहे। आज आपण संबंध रे औपचारिकता रखिबे नहेले मनोमालिन्य हेबार संभावना अछि। व्यवहार रे संभवतः जिद्दी भाव छाड़ी देबे यात्रा न करिबा हितकर हेबो आर्थिक लाभ हेबो परिवार जनक सहित वाद विवाद रे पड़ंतु नाही कौनसी मध्य महत्वपूर्ण विषय रे आज निर्णय नियंतु नाही। स्वास्थ्य प्रति ध्यान देबे मध्याह्न परे दिनटी साधारणतः बीतिब हृदय एवं मनरे प्रसन्नता रहिब तथा सुख एवं आनंद प्राप्ति हेब परिवार जनक सहित आनंद उल्लास रे समय कटिब मित्र तथा स्नेहीजन मानक ठारू उपहार मिलिबारे मन अति प्रसन्न हेब प्रियजन मानक सहित होइथिबा भेट सफल रहिब शुभ समाचार प्राप्ति हेब आनंददायक यात्रार संभावना अछि वैवाहिक सुखर अनुभूति हेब। एथिला कर्कट राशि व्यक्ति विषय रे आसन जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय रे। आजिर दिन किछि कष्टदायक हेब टिके संभाळी करि चालिबाकू पड़िब परिवार जनक सहित मनोमालिन्यर प्रसंग उपस्थित हेब स्वभाव रे उग्रता तथा आवेश हेबार कारण कौनसी विवाद न हेउ एहार विशेष रूप से ध्यान रखिबे। स्वास्थ्य बिगिड़ी पारे वाणी एवं आचरण रे नियंत्रण रखिबे दुर्घटना प्रति ध्यान रखिबे धनर किछि अधिक व्यय हेब कोर्ट कचेरी कार्य रे सावधान पूर्वक पदक्षेप उठाइबे व्यर्थ कार्य गुड़िकरे शांति नष्ट होई पारे सामाजिक कार्य गुड़िकरे आपनकु लाभ हेब कारण विविध क्षेत्ररू आपनकु लाभ हेबार आजिर जोग अछि। मित्र तथा बंधु मानक सहित होइथिबा भेट आपनक पई लाभदायी सिद्धि हेब विवाह उत्सक मानकर विवाहर प्रश्न उपरे आज कम प्रयास रे सफलता मिल पारे शुभ प्रसंगर आयोजन हेब स्त्री एवं पुत्रर सहयोग प्राप्त हेब कौनसी मध्य वस्तु को किनिबा पई आजिर दिन शुभ अटे शेयर बा सट्टारे आर्थिक लाभ हेब पत्नींकर स्वास्थ्य विषय रे किछि चिंता रहिब। एथिला सिंह राशि व्यक्ति विषय रे आसन जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय रे। उच्च अधिकारी मानक सहित संबंध रे फाट न हेउ एहार ध्यान रखिबे शारीरिक शिथिलता एवं मानसिक चिंता रहिब प्रतिद्वंदी मानक सहित वाद विवाद को संभवतः टाळंतु वैचारिक स्तर रे नकारात्मकता को दूर करी मानसिक ऊपर सुस्थ हेबाकू प्रयास करंतु यात्रा सफल मध्य हेब व्यापारी वर्गों को व्यापार रे अवरोध आसिबार संभावना अछि। आज आपनक शारीरिक एवं मानसिक स्थिति भल रहिब व्यावसायिक क्षेत्र रे आपनक कार्य रे प्रशंसा हेब जहाँकि आपनक पई आनंददायी रहिब कार्यालय रे सहकर्मचारी मध्य आपनक सहयोग करिवे सामाजिक रूप से मान सम्मान प्राप्त हेब मित्र मानक एवं परिवार जनक सहित आनंदपूर्वक यात्रा करि पारिबे। आज दिनर कार्य संपन्न हेबारु सरलता अनुभव हेब एवं सही कार्यर लाभ मध्य हेब। एथिला कन्या राशि व्यक्ति विषय रे आसन जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय रे। आज आपण सांसारिक विषय को एक पाखरे रखी करी आध्यात्मिकता आड़ को ध्यान रहिब गभीर भावना एवं मंथन आपन को अलौकिक अनुभूति कराइब वाणी उपरे नियंत्रण रखिबा बहुत भ्रांत धारणा वंचित करिब अचानक धनलाभ हेब शत्रु मानक ठारू बंची करी रुहंतु नुआ कार्य गुड़िक प्रारंभ करंतु नाही अत्यंत सावधान पूर्वक आजिर दिन काटिबाकू उपदेश थंडा कफ एवं ज्वर कारण स्वास्थ्य खराब होई पारे परिवार रे किछि मनोमालिन्य होई पारे धर्म करिबारे धन खर्च परी परिस्थिति होई पारे सेथिपाई संभाळी करी रुहंतु मानसिक असुस्थता अनुभव करि पारंती आज पुंजी निवेश करिबा समय रे विशेष सावधान रुहंतु गृहस्थ जीवन रे सुख शांति अनुभव करिवे पारिवारिक सदस्य एवं निकटस्थ बंधु मानक सहित उत्तम भोजन करिवार अवसर मिलिब मध्याह्न परे छोट यात्रार
ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍ନେହିଜନମାନଙ୍କର ଭଲ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମହିଳା ବର୍ଗଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଭ ହେବ। ଉତ୍ତମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅଫିସରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟର ଅବସର ଆସିପାରେ, ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖ ରହିବ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ଅଛି। ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗର ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବାଦ ବିବାଦ ହେବାରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ କାମୁକତା ଆପଣଙ୍କର ମାନଭଙ୍ଗର କାରଣ ନ ବନୁ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯାତ୍ରାରେ କଠିନତା ଆସିପାରେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣ ଧର୍ମ, ଧ୍ୟାନ ତଥା ଦେବ ଦର୍ଶନରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବେ। କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବେ। ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସଂଯୋଗ ନିର୍ମିତ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ଏ ଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାତାପିତାଙ୍କର ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ଅଥବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଜମି, ଘର ତଥା ବାହନ ଆଦିର କାଗଜପତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭାଳି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦିନ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ଭରା ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ବାହାର ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରୋଗ ପଛରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାବଧାନପୂର୍ବକ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାର ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ଚିନ୍ତା କମ୍ କରି ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ। ବିନା ଭାବିଚିନ୍ତି କୌଣସି କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ସାର୍ବଜନିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଅନୁକୂଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ନିକଟତାର କ୍ଷଣର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଗୀଦାରୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରାଭୂଷଣ ତଥା ବାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଜିଦି ବ୍ୟବହାର ଛାଡ଼ିକରି ସମାଧାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆଜି ଆପଣାଇବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବାଣୀ କାହା ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ କରିପାରେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଫସିଥିବା ମନ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଜି କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସୁଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଶ ଏବଂ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଭଲ ରହିବ। ଆବଶ୍ୟକ କାମ ପଛରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଚାକିରିରେ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମାମୁଁ ଘର ତରଫରୁ
ଭଲ ସମାଚାର ଆସିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଏବଂ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତନ ମନରେ ଖୁସି ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବେ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା, ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ, ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତର ଅବସର ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତାର ଅବସର ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଶୁଭ ଅବସର ଉପରେ ବାହାର ଯାତ୍ରା ହେବ। ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ। ମାନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେୟାର ବା ସଟ୍ଟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପ୍ରବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଆୟୋଜନ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟଦାୟକ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ମନ ଦୁଃଖୀ ହେବ। ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ରହିପାରନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ରହିବ। ହୃଦୟରେ ଫୁର୍ତ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ମନରେ ଚିନ୍ତାର ଭାର ବଢ଼ିପାରେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ସାର୍ବଜନିକ ରୂପରେ ମାନଭଙ୍ଗ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଳସ୍ୟ କିମ୍ବା ନିଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ୱଭାବରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ଆସିପାରେ। ଆଜି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଳିବା ହିଁ ଭଲ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ଧନ୍ଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ମାଙ୍ଗଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ମହିଳା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ତଥା ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ମିତ ହେବାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହେବା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଚିତ ମାର୍ଗ ମିଳିବ। ବେପାରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ଅଟେ। ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବୃଦ୍ଧ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ମାନସିକ ରୂପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୋଝ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ରହିଛି। ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ତେବେ ଆଜି ବହୁତ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ବାଦ ବିବାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ରଖିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସନ୍ତୋଷ ଭାବନାର ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନରମ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତିର ବାଧା ଆସିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ହାନିର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଶତ୍ରୁ ନିଜ ଚାଲରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ ହେବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁ ତଥା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଏ ଥିଲା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।